मनीष तैयारी कारखानार जड़े कर्मी दीर्घ वर्ष शिक्षकतार अनेक छात्र गढ़ी समाज को केते दिग्दर्शन देइचंती छात्र माने आज केउ को पहाचरे बसचंती तार हिसाब से केबे रखी नांती। भद्रक तीड़ी अंचल जड़े साहित्य लोक से व्यक्ति को आज पाखे रखार उद्देश्य आपण माने देखी खुशी हेबे जानी खुशी हेबे दीर्घ 85 वसंत अतिक्रम कर सारा पर मध्य आज से थकी पड़ी नांती। साहित्य को जो भल पाइबार निशा तांको आज समाज रे एक स्वतंत्र स्थान एवं परिचय प्रदान करछि। आज आम तांको पाखरे पाइचु कहीं तांको शुभ शुभ जन्मदिन अवसर रे तांको अनेक हार्दिक शुभेच्छा मध्य मिली। साहित्य को नहीं कौन भावंती आ निजर शिक्षकता जीवन रो कौन सार्थकता ताकू नहीं आज तांको मोर ही पचारि बुझिबा आ आगामी दिन रे तांकर परिपंथा कौन अछि। सर आपन को स्वागत करछि। आपन को परिचय दियंतु। आमे आपन को मोर आपन को परिचय सुनिया चाहूछु। मो ना भगवान चंद्र नायक शिक्षकता करुली। शिक्षक जीवन में गोटे कथा विशेष भाव ध्यान दिए जे पिला माने एपरि सत्यनिष्ठ हेबे कर्तव्यपरायण हेबे और भल मनीष हेबे। किए भल पढ़ुची बा किए खराब पढ़ुची खराब पिला केबे खराब दृष्टि देखे ना पर उत्तर उन्नति सब सहायक होता है। विरक्त हुए ना कि माने बाधिला भली किसी कहे ना। आ छात्र मान भर गोटे गरीब छात्र मोर शिक्षकता जीवन में मुझे साहाय्य कर बहुत साहाय्य कर बहुत आशीर्वाद से भी अनेक भल मनीष बड़ मनीष होती भल भल वेस आ मेडिकल मंडल चाकरी बर्तमान बेस भल अच्छा। गोटे कथा पर विशेष गुरुत्व दिए कर्तव्यपरायणता एवं सत्यनिष्ठा ये दुईटी कथा रही छात्र मैंने निश्चित भाव में उन्नति करें। छात्र मान सहित व्यतीत साधारण स्तर में अनेक लोगों को भेटी अनेक लोक प्रति मास 5-6 करोड़ टंका कर दौर जो गरीब पिला गरीब और मेधावी पिला एवं मोर 4 जन पिला को धारावाहिक भाव में मुझे 3-4 वर्ष है आ सारा कही मत सहायता दिज्व सहायता बहुत खुशी लगे बहुत भल लगे। छात्र छात्री मैंने आपण पाखर शिक्षकता समय आपण शिक्षादान करी आज से माने उच्च शिक्षित होगी विभिन्न पद पदवी अच्छा आज पर्यंत से आपण सहित जोगाजोग अच्छा। हाँ प्राय समस्ते समस्त केतेक अच्छा जो मैंने बाहर रोच विदेश रोच केते छात्र अच्छा सहित जोगाजोग हो पारे किंतु से मझे मझे फोन करती मो पाखक आसवाई इच्छा प्रकाश करती समय पाइले मत आसवे केते खुशी लगे से बहुत खुशी लगे से कथा शुणी से भल अच्छा जानी बहुत खुशी लगे मत। सामाजिक स्तर में वर्तमान युवक युवती सहित छात्र मैंने पथभ्रष्ट होती शिक्षकतार मान बर्तमान धीरे धीरे कमिबार लगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल को छाड़ला परे ओडिया मीडियम स्कूल पिला कथा तो न कहले दोषरे आपण जीवन में शिक्षकता समय आ वर्तमान जीवन शिक्षकता समय कौन अंतर देखुं से जो शिक्षक मान को समाज में विभिन्न लोक केवल छात्र छात्री नुहति समाज विभिन्न लोक सम्मान करुले आपण मैंने आश्चर्य हे मैंने शिक्षक गाँव चली जाता बेले कुनी कुनी पिला माने आसिक दंडवत करते नमस्कार करते। एबे अपन तो छात्र माने शिक्षक मान को देखिले बाट भांगी चल जाते सम्मान कर तो दूर कथा सम्मान कर पछुना यू देखला ये जो गुरु शिष्यर परंपरा ये आज नुहे कौ आभामान कर रही गुरु शिष्यर परंपरा गोटे पवित्र परंपरा सृष्टि करे ताकू नहीं वर्तमान जो पिला युवक युवती छात्र छात्री मान को आप कौन निज संदेश माध्यम कहना चाहिए कहवाक चाहिए निश्चित भाव में गुरु गुरुजन प्रति अवहेला करवा कि अवज्ञा करवा कि सम्मानित करवा वही कार्य केवल करूँ ना आशीर्वाद पाइले
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଦୀର୍ଘ ହେବେ ସେମାନେ। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ପ୍ରତି, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ସେ କଥାଟି କିଛି ମାତ୍ର ବି ମନେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭାସ୍କରୋଦୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବିସି ହାଇସ୍କୁଲ ଏରସଲାରେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଲେଖାର କିଛି ଅଂଶ ବି ମୋ ମନେ ଅଛି ଏବେ। ଲେଖାଟି ହେଉଛି, ଆରେ ଚଷା ଭାଇ କହ ତ କି ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତୁଇ, ଧାନି ପିଲା ଖରା ଭରସା ଅସରା, ହିର ମୁଣ୍ଡେ ସବୁ ନିରପ ହୋଇ। ତାପରେ ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ହଉ ସେଇ କବିତାଟି ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାସ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋର 8-9 ଖଣ୍ଡ ବହି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆପଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, 85 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ଆପଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା। ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ସମାଜର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଉଦ୍ୟମ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଆସେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଏ। ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଜର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ନିଜ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରେଇ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନଟେ ଆସେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ଯଦି କିଏ ଫୋନ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରେ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ଜୀବନର ଅନେକ ବସନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ। ଆଉ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସାରଙ୍କର ଏହି କଥା କେଇ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସାରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହିଁ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡିରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RC ନୋଡିଆ।